ଆଜ୍ଞାରେ ଆଚ୍ଛା କକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ରାତିରେ ବେଙ୍ଗ ସିଏ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଚାଳ ଭିତରେ କହିକିରି ମୁଟୁ ମୁଟୁ ଅନଉଥିଲା ଅନୁଥିଲା ବେଙ୍ଗୁଡା କଣ ଢେଲା ଢେଲା ଆଖି ମାରି ଅନେଉ ଭାଇରେ ବେଙ୍ଗ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ମୋର ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ମୁଁ ନର୍କ ହେଇଯାଉ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହୁ ମନରେ ଭାବିଲା କିଛି ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ଆରେ ଅକସ୍ମାତ ଚୁଲି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇ ପଡିଲା ତା ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା ରେ ବାବୁ ତାପେଲା କ୍ଷୀରରେ ବେଙ୍ଗ ପଡିଲେ ଫ୍ରି ରହିବରେ ଫୁଟିକିରି ଫୁଟୁଛି ସେ କ୍ଷୀର ଯାକ ବେଙ୍ଗ ପଡିଲେ ରହିବ ଫୁଲି ଫାଟିକିରି ସିଝିଯିବ ଆକାରରେ ବାବୁ ପଛକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆରେ ମନ୍ଦ ଉଦରରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ନିକଟି ପ୍ରାଣ ଶୌଚକୁ ସାରି ମନ ସ୍ତରୁ ଆଇକିରି ଗାତ ବଜାଇକିରି ଆଇଲେ ଆହାର ପକେଇବା ପାଇଁ ବେଲି ଆଉ କ୍ଷୀର ଟିକକ ପାନ କରିବାର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ନିକଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ନିକଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ସବୁ କରିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ସବୁ କରିଛି କେରେ ବଡ଼ କର୍ମ କଲୁ ରେ ପାପାଚାରୀ କେରେ ବଡ଼ କର୍ମ କଲୁ ରେ ପାପାଚାରୀ ରହିବ ଆଜି କ୍ଷୀର ଟିକକ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଉଦର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମରି ପଡିଛି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ କେରେ କର୍ମ କଲୁ ରେ ବେଙ୍ଗ ଆମ ଖାଇବା ଆହାରରେ ପଡି ଆମର ଖାଇବା ଆହାର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛୁ ଭୋଗ ଆତୁରରେ ଆମର ପେଟ କୋଧ ହଉଛି କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ରେ ବେଙ୍ଗ ଆମେ ଆଉ କଣ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବୁ ଏ କ୍ଷୀରରେ ତୁ ତ ପଡି ଯାଇଛୁ କଷ୍ଟ ହବ ଫୁଲି ଫାଟିକିରି ଚୂଳ ପିଇ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଅଟୁରୁ ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ଶୋଷୁଣ ଆଉ ହେଲେ ଭାଇଆ ଚୂଳ ପିଇ କ୍ଷୀରରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ସଂକ୍ରେ ବାବୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବେଙ୍ଗୁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ରେ ପାପାଚାରୀ ବେଙ୍ଗ ଆରେ ରେ ବେଙ୍ଗ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ରେ ବେଙ୍ଗ ଯଦି କୁକର୍ମରେ ମରିଥିବୁ ଯଦି ଆମର ଖରାପ କର୍ମରେ ଯଦି ମରିଥିବୁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀଟରୁ କୀଟ ହେଇଯିବୁ ପୋକ ହେଇକିରି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ଯଦି ଅପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କାମରେ ମରିଯିବୁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମରେ ଆମର ମରିଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ସୁକନ୍ୟା କରୁଛି ରେ ବେଙ୍ଗ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ରେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ହେଇଯା ରହିଯା ରଘୁଆ କାହିଁକି ରେ ବାବା ତୁ କହି ପଳଉ ମୁଁ ହଂ କରି ପଳେଇ ନା କଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ମନକୁ ନ ପାଇଲା ସେଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିଦେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ମନ୍ଦ ଉଦର ଋଷି ବାଜି ଲୋକ ସେ ବେଙ୍ଗ କ୍ଷୀରରେ ପଡିଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗ କ୍ଷୀରରେ ପଡିଛି ବେଙ୍ଗ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ପଡିଛି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆମର ଖରାପ କର୍ମରେ ଯଦି ପଡିଛୁ ତୁ କୀଟରୁ କୀଟ ପୋକ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଉଦର ଋଷି ଠିକ କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଭଲ କର୍ମରେ ପଡିଥିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି କହିଲେ କି ବେଙ୍ଗୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁ କହିଲେ ଆକେ ମନ୍ଦ ଉଦର ଋଷି ବାଜି ଲୋକ ମନ୍ଦ ଉଦର ବାବାଜୀ ଲୋକ ବାବାଜୀ ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କଣ ଦରକାର ବାବାଜୀ ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କଣ ଦରକାର ସିଏ ସାରଥୀ ବାବା ନା ସୁର ବାବାରେ ପୋଖଡ଼ା ପେଲିବ ବାବାଜୀ ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କଣ ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା ଦରକାର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କହିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା କାଳେ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ହେଲେ ଆଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି କି ଢାଣ୍ଡ ଧରି ନେଇକିରି ଆଉ ମାଇପିଲା କଣ ବୋଲେ ବାଜି ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଲା ଦରକାର ସୁର ବାବା ନା ସାରଥୀ ବାବାରେ ଘୋଡ଼ା ଫେଲିବ ଆରେ ଭାଇଆ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଝିଅ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ଦର ଉଦର ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଝିଅ ହେଇଯା ବୋଲି ପୁଅ ବୋଲି କାଳେ କହିଲେନି ଝିଅ ହେଇଲି କାଳେ କହିଲେ ଭାଇଆ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତ ମରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତ ମରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତ ମରି ଅଛି ମରିଲା ବେଳେ ଚିଠି ହୋଇନ ଅଛି ମରିଲା ବେଳେ ଚିଠି ହୋଇନ ଅଛି ଜାଣିଦେଲେ ମନ୍ଦ ଉଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଜାଣିଦେଲେ ମନ୍ଦ ଉଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ
नारी किए होइता बोली कले प्रत्यक्ष एही कथा गोटी आजी देबा बताई सुनले आज्ञा माने मन बुझेई भैया जानी पाइली भला रे कम जानी पाइलु नाही जितेले बेंगटा हां मरि जाईछि मरि गला पतला क्षीर भितरे हां बेंग मरि की पड़िछि सेतेले कोन हिछि जानिछु कोन हैला अरे बेंगटा चित्ती ही जाईछि बेंग मरि गले चित्ती ही जाउछि आप गोपा पचारी तो कथा विश्वास नहीं मोर गोपा बेंग मरि गले चित्ती ही जाउछि बुढ़ा हेलानी चित्ती होनी बुढ़ा हेलानी बापा चित्ती होनी बेंगना बोले नहीं दोते नहीं भाइया हमरो बापा हमरो भाइया पठली तोते विश्वास नाही नाही मु बॉस को बुढ़ा बुढ़ा बापा पतली नाही करे तोते विश्वास नाही काई मु किमिनी विश्वास करिवी नाट भागिबो नाट भागिले भाइना रे मोर जो भाइना दूर लेले हमें मारुति कार धरि जिया भाइना रे मोर मिसिगिरी जुबो से बंधु को जुबो से बंधरे बाड़ेगिरी गोटे बेंगुडा को मारू जीवन रे बेंगुडा मारूबो मारिगिरी बंधु फिंगारू जदी से बंधरे जदी बेंगुडा चित्ती एही भासिला पहले तो कथा ठीक बेले हमें मानी जदी बेंगुडा उपरे हेगिरी रही जाईची पहले तोर हुकुला पेंटू काट देबी गाड़ी बारू रे बापा हां एटा किलो तोर सिलाई गंठी हां ता बाकड़ी अनुति तार की गंठी रे बाबा ओ बेंगटा उपरे ही जाईछि अच्छा चित्ती ही जाईछि हां जानी देले ऋषिवरा ये प्रकृति स्त्रीलिंग बेंग नाई बेंगुडा स्त्रीलिंग बेंग ताको आशीर्वाद करले ये तो पुण्यवंत काम रे मरिछि खुशी को जीवन बंचेबा को जाई ये पुण्यवंत कार्य रे मरिछि मंत्र जुग से जुगरे थिला आज्ञा आगरे जुगरे थिला मंत्र एकर जुगरे बाहला जंत्र हेलो कोडी अछो हम तो टामुले अछि आन बंधारे बेगी मु जगी जंत्र बाहर छी माने अल्लाह जुगरे अरे एकर बाहला जंत्र आगरे थिला मंत्र भैया बेंग रोड ता पुराण उछवा पे काम देबा बेंग कागु करिवो आइया बेंग काई एडा आकु बेंग करियो बेंग रोल आ बेंग माने आगा हिची हां मात्र बेंग भी हेई जागा सब एले आकु बेंग करियो बेंग अरे अयो बिस्कुट खाई ए मते मालू तू तते बेंग करियो बोली दुआरी कइला अरे खोला दुंडिया अरे पोल नाही महा तू तो मोर बेंग तू मो बेंग मु तो बोपा मंद उधर हां हां मुंडर जट अछि रे भैया तू ता बोपा हो बुझिलु आमे तो बापा छियो आ सब रोल तोर बस बस साख्यात है बोपा दियो बिन तू न के नाही कर साख्यात तो खैता बाय पुरी तोडल पिला पुडो पुडे दो हे मो स्त्री बाटिंग करियो तोडल पिला मो स्त्री से कहियो रे हबने नाही से मो छियो हूं जियो हां तू ता बोपा गिरे आमे तो बोपा छियो आ सब रोल तोर आ सब आंकर से भाई भौणी बाबू छियो बेंगवती ठाकुर को पूजा अछि ठाकुर को पूजा अछि पंच मध्यरु किछि फूल तोर नि आश्रम जथा शीघ्र कथा को अनुकरण करी मो कथा को मानी बापा बोली गोटे आगे दउछथि बापा छ होई कथा गोटी गोटी करी मानिबो जदी ना पकेबो हित माडा मारी के दते पार्टी पारू ने जाई फूल तोरी के नहीं गया আজি মা বেঙ্গবতী ফুল তুলুছন্তি সেই সময় পথ को अनुकरण करी আসুছি কিসিন্নার সব পড়ি
ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ କିଏ ସୁନ୍ଦର? କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ନରେଶ୍ୱର ବାନର ରାଜା ଆରେ ଓହୋ ତମେ ଏକା ବାନର ରାଜା? ତମ ତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି କି ସୁନ୍ଦରୀ? ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ବନସ୍ଥକୁ ଆସୁଛ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ତୁମକୁ ମୁଟୁ ମୁଟୁ ଅନଉଛି। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ କିସେର ଅଣ୍ଡାଳ ତ ପାଗଳ ବାଡ଼ି ଲୋକ ଆରେ ବାଡ଼ି ତମେ ମୁଟ ମୁଟ ଅନଉଥିଲି ବୁଝିଲା ବୋଲେ ମାକୁଟା କଣ ମୁଟୁ ମୁଟୁ ଅନେଇଲେ କଣ ଠେଲା ଠେଲା ଆଖି କରିବନି ମାକୁଟା କି କନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତୁମ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ ଆମେ ଯିବା ସେ ବନସ୍ଥକୁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି କୋଳି କଜିଳ ଏପଟେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଡାମି କୋଳି କଟିଂ ପଟୁଲ ସବୁ ଟିକେ ଖାପୁରି ଖାଇକି ଆଇବା। ଆସ ଯିବା ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ କାଲି ଆସ ବାଡ଼ି ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବାଡ଼ି ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ପାଦରେ କାଟିଛି ଅଲତାଗର ମଥାରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପାଦରେ କାଟିଛି ଅଲତାଗର ମଥାରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପାଦରେ କାଟିଛି ଅଲତାଗର ମଥାରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି କନ୍ଧର ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି କନ୍ଧର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କର ପାଦରେ କାଟିଛି ଅଳତାଗର ମଥାରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର तुम्हारा सुंदर रूप गुण की बड़ी बड़ी तुम्हारा सुंदर रूप गुण की बड़ी बड़ी सारा जीवन तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारा पातर कने और लगरा मथर नहीं पाए पूरा पातर कने और लगरा मथर नहीं पाए पूरा अरे फूल तोड़ुची कौन करुछु आजिकल के झियो गुड़ाको पारी हबनी बापा होई आसी मां बेगवती तू सदा दिन एमिति काई उछर करछु काई एमिति उछर होछि रे मां ठाकुर को पूजा करि होछि मारे मो नांडा पकोन द मोनाको किए को मोनाको काई रे बोललो हे बाबा हां मां बारी बारी चाहे बाबा को बरी बानर राजा ओ हो जो किस्किन्ना नार अधिपति बाड़ी तांको पाखे तोर कोन काम ताको विवाह କରିବାକୁ ଚାहे अरे मोनाको तू विवाह କରିବାକୁ चाहू से जाति रे गोटे बानर ओ तू गोटे जाति रे नारी नारी होई कि गोटे मानकुटा को विवाह से मानकुड़ी विवाह न होले ନାଇଁ ମୁଁ ବିବାହ ନହେଲେ ମତେ ए राजा गुडी की डाकिला तांकर मतामत न नेबो
ତମେ କିଏ ରାଜା? ତମେ କିଏ ଝଟିଆ? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନ ନା? ଆରେ ଝଟିଆ କହିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। କଣ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ହବନି। ହବ? ଆପଣ କିଏ ସିଏ? ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ହବ, ପିଲା ଛୁଆ ହବ। ତମେ କିଏ ସେ? ମୁଁ ମନ୍ଦ ଉଦର ଋଷି ବେଙ୍ଗବତୀର ପିତୃତଲ୍ୟ ବାପା। ବେଙ୍ଗବତୀର ତମେ ବାପା ହବ? ପ୍ରଣାମ ଘେନ ଶ୍ୱଶୁର। ଗୋଟେ ମାଡ଼ ମାରିବି ମାଟେ କିଏ ମାଇ ମାଗୁରେ? ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା କହୁଛି ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। अरे तू मु तो जीव को विवाह तू मोर ससुर होनी और क्यों हुरे मोर मु तो जीव को विवाह बना रे से जो प्रणाम घेन ससुर आयुष्मान भव। हे ऋषिवर किसके दिया नरेश्वर बानर राजा मो नाम होचे बाली बाली मु आसीची बेंगावती रो प्रीति सारे हे ऋषिवर केते दिला चाले हमर 6 मास हला हनीमून चालिछि देखिले आखु विश्वास नहीं। बणरे बुली बुली ताकू कोली कजिलो कंधुलो एपेले कजिलो सब खोइछि जेतिके बळका बाळी के हबो दंडनाटर तरबुज टिके हेले कोछि हे ऋषिवर तू न खा माउसी तो टिपिटे काढी के रखि दउछि भुजा भुजा बेदै दउछि तू खाइले खा न हे ऋषिवर ताहेले सुंदरी को मु भलो पाए आ तुम बेंगावती को मते विवाह दियो बेंगावती को मते विवाह देई से स्थानरु तुमे विदाय करो। हे राजा आपण जणी राजा होई मो कथा की चिंता करी आपण जानती आमे तपस्वी लोक 2 दिन समय दियंती 2 दिन परे आसीबो मो बेंगावती रा शुभ मांगलिक करी आपण सहित विवाह देबी निश्चय आपण को विदाय करबी। हे ऋषिवर तुम कथा मो शपथ ग्रहण करूछि 2 दिन परे आसीबो हे बेंगावती को विवाह होई चली जीवी। अच्छा हे ऋषिवर हे बेंगावती बिना मु बंची पारे ना नहीं हे बेंगावती को मु घड़िए छाड़ी रही करूनी ताले 2 दिन परे आसीबी बेंगावती को विवाह होई चली जीवी निश्चय मु जीवा पूर्वरु तुमको गोटिए कथा कहि जाउछि ऋषिवर हमर बरजाती 35 लोक बेड पार्टी 15 लोक आउ अरे 50 लोक माई रांधावाड़ा करिथिबो एंदी कथा कहि कहछ हमें कोन भोकर जुबे न कहिथिले तम रांधावाड़ा किछि करियो जेति जो आगा कहि दिले तम रांधावाड़ा करि हमें गोला गोली करि खाऊ विवाह को धरि कि चालू ले। अच्छा 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 हां 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 ओ जाउची बेंगा जाउची हाय बाय आई लव यू ओ बाड़ी नि कहथिले रे ए कोई भी बोली ये बहुत ना होगा पत्र को लक्ष्य करी आज आसुचंदी वीर दशानन रावण बाड़ी देशरे आसुची रावण आज्ञा आपण के बाड़ी से जान कहीं केमदी कुछ गले नहीं पहुंच गले मानले तो बोका काले रावण हेइली तोर असुविधा कोन हई एता रावण केबे रावण रोल रावण स्टेज की आइयो बेले स्टेज थर हर आखतरे हेइजो रावण रोल कहउची आखु मागिले हरि अपाय आखु गोटी दबनी आखु गोटी दोन इनी मागिले हरि रावण रोल करची रावण स्टेज की आइयो बेले स्टेज थर हर हेइजो आखरे देखू मो रावण रोल देखू नहीं देखिबा आई तो तलवार दे तलवार 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 हवनी रे हेला तू दे तो तलवार देखे देखे बोल देखे हमें आइए
तू रावण रोल कर पिला छेड़िकी पलैला आखिर दौड़ी एतना रावण स्टेज थर राव आखु मागिले हरिया दो नंबर तीन भागुता के तोर हे शिवरो प्रणाम देना महरो आइसपन भवराजा बाली आपण आसीगले हे शिवरो आपण को कथा देखिले आपण मते वचन देथिले 2 दिन पर आसीले मने 2 दिन पर आसीले तमर शुभ मंगलित रहिबो मैं रे आसी छी आपण वर्तमान उपस्थित होइछन्ती आपण जे बेंगल को कथा विभागे स्थान विदाय शिवरो आपण आसन अलंकृत करंतु राजा हां शिवरो बसंत बसंत बसा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि चरंदी साधव नित्य सर्वकार्ये सुमाधव विष्णु सजीवन्नं तत्त्वभुज प्रसन्न वदन ध्यन्ते सर्वविघ्ना प्रसन्नये यथा वसिष्ठ सानंदोति यथा मरीष्य बिंगवती भाई मो बेंगवती आपण को काजीस लागिला तबे जाउछु आपण होचंती तार कर्म करता हां आपण होचंती बापा आपण होचंती तार मां आपण होचंती तार स्वामी घइटा हे घरे खोला तुंडिया तबे जाउछु शिवर जानतो आसुछि बानर राजा मर्कट सेनानी बारी बजाया बजाया जिलेले आयो आयो जिलेले टुपा 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 के टुपा जय जय टुपा
ऋषिवर ତୁମେ କହିଥିଲ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ତାହେଲେ ତୁମ ଝିଅ ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ମୋତେ ବିବାହ ଦିଅ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନା ଅବା ଜାଣି ନା ନୀତିବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣି ନା କଣ କହୁଛ ତମକୁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି ହେ ଋଷିବର କିସ୍କିନ୍ଧା ନରେଶ୍ୱର ବାନର ରାଜା ଭାଇ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୋତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଆରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେତୁଟା ବାଣୀ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ବାଳି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ହେ ଋଷିବର ମାୟାବୀ କପଟି କଣ ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ବାଳି ବିବାହ କରି ନେଲା କଣ ହେଲା ସେଇଟା କୋଉ ବାଳି ହଇରେ ମୋ ମାଇକୁଟାକୁ ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ରେ ଋଷି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ତାକୁ ବନସ୍ତରେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଳି କଜିଡ଼ା ଫେଳେ ଖୋଇକିରି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗର୍ଭବାସ 6 ମାସ କରିଥିଲି ତୁ ମୋ ମାଇକୁଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲି ବିରେ କିଏ ସେ ଋଷି କହିପାରିବ ଆରେ ଆପଣ ବାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ମୋତେ ନା ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରାଜା ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଯଦି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ କାଠ ଚଷମା ହଳି ଲଗେଇଲୁ ଭାଇ ହେ ଋଷିବର ଆରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆରେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି ଆରେ ଯାଇ ସେଇ ମାୟାବୀ କପଟି ବାଳିକୁ ବିନାଶ କରି ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସ ହେ ଋଷିବର ତୁମ ଆଗରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି କହୁଛେ କହିପାରିବ ସେ କପଟି ବେଶୀ ବାଳି କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ଆଉ କୋଉ ଦିଗ ଦେଇ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦେଇ ଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦେଇ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ହିଁ ଯାଇଛି ହେ ଋଷିବର ତାହେଲେ ମୋ ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ମୁଁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ ମର୍କଟ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ଏ ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ହେ ଋଷିବର ଯାଉଛି ମୋର ବେଙ୍ଗାବତୀର ସନ୍ଧାନରେ ବେଙ୍ଗା କୋଉଠି ରହିଗଲୁ ଲୋ ବେଙ୍ଗା ତତେ କେତେ ଖୋଜୁଛି परिचय मत देलु मुझे लंकाधिपति पर नारी चोरो अंगठा खिया पिला छड़ा हरे तते आउ कागु मिलिलानी जे मो स्त्री आगा नेबाकु थिलु हरे मु ताकु विवाह करि दिबाकु आशा जाइथिली आउ ताकु बनस्तर बुली बुली ताकु 6 मास
गर्भवास करिछे तोते आउ किए मिललानी कि रे मो अरे। किना बागा तू नेबाउथिलु बेंगवती मौसी खाई कोन है गुरु बोल रे तमे ପାବିଷ୍ଟ ରାବଣ ବେଙ୍ଗାବତୀ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ଚା ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ଆରେ ତୁ ଆଉ ଫେର ଧରିଗଲୁ ପିଲା ମାଙ୍କଡ ମୁଁ ଇଆଡେ କଥା ହେଲାଳୁ ତୁ ସିଆଡେ ଧରିକିରି ଥରେ ହସକରେ କରୁଛୁ ଏଡ଼ିକି ମାଙ୍କୁଡି ହେଇକିରି रे मांकड़ भा এই বলে সুন্দর ছিল আবশ্যক ନାହିଁ কাইনা তো গচ্ছ করে রহিবা লোক এই বলে সুন্দর স্ত্রীକୁ বিবাহ করলে ঘরে আহার কଣ দেই পারিবু ମୋ ବେଙ୍ଗବତୀ ବିବାହ କରିଲେ ରଙ୍କର ପଟରାଡ଼ି କରି ରଖିବେ ଭାଇ ଦୁରସ ରହି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିବି ଏଣୁ ବେଙ୍ଗବତୀ ହେଉଛି ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ପାବିଷ୍ଟ ରାବଣ ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ନେଇ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରଖିବୁ ଏ ଖରା ଦିନେ ଗରମ ହେଇକିରି ତାକୁ ପିରିପିରିଆ ଝାଡା ହେଇଯିବ ଏ ରାବଣ ବେଙ୍ଗାବତୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଛ ଛାଇରେ ରଖିବି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ତାକୁ କୋଳି କଜିଳ ଏପଳ ଦେଇକିରି ତା ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବି ଯଦି ବେଙ୍ଗାବତୀ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ବେଙ୍ଗବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତୁ ନଉଛୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ହେଇ ତୁ ହେଲେ ଧରି ଯାଉଛୁ ଆରେ ରାବଣ ବେଙ୍ଗାବତୀ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାବତୀ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ अरे झिकू झिकू पिला रे कंदु कंदु पिला झिकू झिकू पिला रे कंदु कंदु पिला एही कथाटा बोपारे केमिति हेला झिकू झिकू पिला रे कंदु कंदु पिला एही कथाटा बोपारे केमिति हेला अनत पानो रे बोका बंगाली पानो अनत पानो रे बोका कटिकी पानो मागी भाकारे देखे पिला जनो एहारो भावो आदि दिल्ली बताई अंगरु जात अंगदटाई अंगरु जात अंगदटाई रही पिला पुणी रे मंत्र युग रही पिला पुणी रे मंत्र युग आहारी पड़िला चंद्रे युग ରହିବ राजा बाड़ी ବନ୍ଧୁଲେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିଥିଲି ତାକୁ କହିଲି ଛାଡ଼ିଦେରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିଥିଲି ଇଏ ହଡ଼ହଡ଼ିଆ ଛିକିଦେଲା ମୋ ମାଇ ପିନାଟାକୁ ମୋ ମାଇ ପଦି ଫେଡ଼ା ହେଇଗଲା ମୋ ମାଇ ପଦି ମିଳି ବଚିବ ଇଏ ମୋ ବେଙ୍ଗ ଗିଲ ମୋ ବେଙ୍ଗ ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିବ ରାତିକି ଆସିକି ରେ ରାଜା ବାଡ଼ି ଖଡ଼ ହଉଛି ସେ ବଞ୍ଚିବ ସତ୍ୟ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदम आदम कादम बादम स्वाहा मंत्रवाणी पढ़िए तो कड़े उठे আজি মা বেঙ্গবতী তু আজি কুকর্ম কলু বাড়ি বাড়ি রাবণକୁ রাবণ সহিত বিবাহ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ରାବଣ ହଁ ଶୁଣ ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଜି ଠାରୁ ବେଙ୍ଗବତୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ
ये नुआ जीवन पाइला कौन आ नाम हैला आज ठारू मंदोदरी हाँ नाम हैला मंदोदरी हो मंदोदरी को नहीं जानतो हे ऋषिवर मात्र ये सती कन्या कहीं सत कथा उच्चारण करिथिबारु से सती हे ऋषिवर जीवा पूर्व से मांकड़ ने कहिला जी जहाँ कहिबार छंद हे मांकड़ महारानी तो यादव तोर श्री बेंद्र दुर्गाई गोराबो वसम के मिलाई जाउची मांकड़ महारानी ମାଙ୍କୁଡି ତୁ ସେ ଅନଉଚି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି मारी मारी ବନ୍ଧୁଟା କରି ଲୋକ ମାରିବ निया अरे तुम भूख निया ମୋର ଆପିରି ମାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ମୋ ସେ ଏଠିକି କଅଁଳା ପିଲାଟାକୁ ଦଉଛୁ ଆଉଥରେ କହୁଛୁ ପାଣି କନ୍ଧୁଲା କରିବାନି ନାହିଁ निया ମୋର ଆପିରି ମାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଏଠିକି କଅଁଳା ପିଲାକୁ ମତେ ଦଉଛୁ ସେ କଅଁଳା ପିଲାକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେବି ରେ କୋ ଗଛ ଡାଳେ ରଖିଲେ ତ ପଡ଼ିକିରି ମରିଯିବ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବିନି କି ବିସ୍କୁଟ କିଣିବ ହେଲେ ମୋଠି 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏ କଅଁଳା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେବି ରେ ସିଏ ତ କଅଁଳାଣି ମତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ରେ ବୋପା ତାହେଲେ ଧରିକି ଯାଇବି ନା ପିଲାଟାକୁ ଦେ ଦେ ମୋର ବିଚାର ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଣି କାହାକୁ ଦେବି तारी वो बच्चा बड़ बच्चा तो मम्मी तो बोला जोर कोई बच्चा दिवा बुली बुली कागु किछ 5 दिन लागिबा दुकान को बिस्कुट किनिया खाई दी रही आमे कागु देबी पेड़ी की कोला पिला कोडे देबी रे कागु दे गोपा लोगी रे बोले बाग रे बाग लोगी रे गोपा नहीं तो बुढ़ा लोग नहीं पारू तू किछ करू पिला काई के नमरे पिलेगु तब नवगी अनुकूल आइले घर पिलाटा न नहीं बड़ा पिलाटा कुआर ने भी है कि ले माही को थोड़ी बात दे कैडी की पिलाटा तू नहीं ये को जे तो ले मेरी पहले से तो मैं तू तुझे बड़े बाबा अरे कोकड़ भाई तो मा जाई थी धान चुड़े अरे अरे कोकड़ भाई माउसी माउसी नबू तो पिलाटा को नबू नाने तू आई दिले तो देई न थाती झियोटा आई दिले जदी देई दे तू नाटरे मा दे थुआरी कोडा ए कोडा बुने रखे गोटे काम करू आपको 17-18 वर्ष हैला पर्यंत रखू जेतो चेन्नई जे हे जो सेतो मते देई दो हैला भैया पान तो पान कटकी पान मां विवाह करे भोजन मो पुरा मंदर बेंगवती जे विवाह दिले अंगर जात हिला गुटी अंगद बुझिलु तो प्रश्न उत्तर हैला मो प्रश्न उत्तर तू कहिबो प्रश्न मुंड आगुरु कहि रखि दिया आकाश रहला कहिया चिलिका जल रहला माछ आरो तारो कोडी बंधु आरो तारो हैला आंबिला हंड्रे बंधु से जाइगला आकाश रहला कहिया मथे रहउची तंतुली समुद्र रहला काबला माछ गोपालपुर लेबी सेंटर से काबला माछ जदी तंतुली मोलटा देई दियो बेले समाने टांगिया देला हे आ तरकारी कोड बोला घाटा गाडी जदी कोड दे दुनिया हे हैला আজি नमस्ते सुधी दर्शक बंधु आगंतुक मन विज्ञान मंडली पंडित समाज आज आज्ञा मां दंडकारीकर पवित्र यात्रा अवसर रे नाटक मंचस्थ होइतिला भारत लीला बा अर्जुन सुभद्राଙ୍କ गुप्त मिलन ए नाटक रे किछि जदी कलाकार